እነዚህ የሚያማምሩ ልጆቼ ናፍቆታቸው የእግር እሳት ሆነብኝ። ልዑል፣ ዮሴፍ፣ ሳሙኤል ልጆቼ 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 እንዴት ብዬ እንዴት ብዬ እንዴት ብዬ ልረሳችሁ እችላለሁ? እናት አይደለም እናት እምዬ ልጆቿን ለአንድ ደቂቃ ለአንድ ሰዓት ተለይታ ቆማ መሄድ አትችልም። ነገር ግን ጨካኝ ሆኜ አይደለም ልቤን እንዲበረታ ተወኝ 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 አምላኬ እያልኩኝ አምላኬን እየለመንኩ ልቤን አበርትቼ ይኸው 6ኛ ወር አለፋቸው። ልጆቼ ድርጅት ከገቡ እናታቸው ተለይቻቸው መንከራተት ከጀመርኩ ውድ ኢትዮጵያውያን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጾም የምትጾሙ አምላካችሁን የምታስቡ ውድ ኢትዮጵያውያን እባካችሁን እነዚህን ሕፃናቶች አትርሱብኝ። እባካችሁን እነዚህን ምስኪን ዱዳ ልጆች አትርሱብኝ። እኔ ምንም በማላቀው አእምሮ በሽተኛ ናት ተብዬ ልጆቼን ተነጥቄያለሁ። እኔ አእምሮ በሽተኛ አይደለሁም፣ አእምሮ በሽተኛ አይደለሁም። እባካችሁን ኢትዮጵያውያን ተረዱኝ። እባካችሁን እባካችሁን እኔ ልጆቼን ተለይቼ እያለቀስኩ ለ6 ወራት እየተንከራተትኩ እየተሰቃየሁ ነው ያለሁት። ኢትዮጵያውያን በየቤተ ክርስቲያኑ የእግዚአብሔርን ቃል የምትጠሩ የእውነት አባቶች እውነትን የምትሰብኩ እግዚአብሔር እውነትን ይፈርዳል የምትሉ 6 ወር ለእኔ እግዚአብሔርን የማቅበት እውነትን የማቅበት የፈተና ሰዓቴ ነው። ፈተናን አሳለፍኩኝ፣ ብዙ ነገሮችን ሆንኩኝ፣ ንስሐም ገባሁ፣ ብዙ ነገር ተንከራተትኩ፣ ብዙ መከራን ተቀበልኩ፣ ብዙ ስቃይም ደረሰብኝ። ነገር ግን እነሱን እረፍት የሰጠው መስሎኝ ነው። እነሱ እርፍ ካሉልኝ ብዬ ነው። ሳይፈልጉ ወደ ምድር ያመጣቸውን ሕፃናቶች ከማሰቃያቸው ብዬ ነው። ነገር ግን እናት ነኝ። በእናት አትጨክኑብኝ። እናት ነኝ። ምንም ቢሆን አምጬ የወለድኳቸው ሕፃናት ልጆቼ ተለይተውኝ መኖር አቃተኝ። ካለ ልጆቼ እንዴት ብዬ ልኖር? ኢትዮጵያውያን እባካችሁን ልጆቼን የማገኝበትን መንገድ ፍጠሩልኝ። እባካችሁን ምን እንደ እናት ምንም ቢሆን እናት ነኝ። ምንም ቢሆን እናት ከልጆቿ ተለይታ ልጆች ከእናታቸው ተለይተው መልካም አይሆንም። ተዉ ልጆች ያላችሁ ተዉ። መከራውንም ስቃዩንም እያያችሁት ነው። አትጨክኑ። እኔ ጨለማ ሆኖብኛል፣ መብራት ጠፍቶብኛል፣ ስቃይ ውስጥ ነው ያለሁት። የዓለም ብርሃን የእውነት የአምላክ ብርሃን ጠፍታብኛለች። ሁሉ ጨለማ ሆኖብኛል። እየኖርኩ አይደለም። በግድ ነው የምራመደው፣ በግድ ነው የምስቃው፣ በግድ ነው እህል በልቼ ማድረው፣ በግድ ነው ተኝቼ ማድረው፣ በግድ ነው። በፈጣሪ ጥበብ ነው ያለሁት። እባካችሁን ኢትዮጵያውያን ልጆቼን የማገኝበትን ነገር ፍጠሩልኝ። መሄድ አቃተኝ፣ መራመድ አቃተኝ። ኢትዮጵያውያን እባካችሁን ስለ ዓለም መድኃኒት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ አደባባይ ላይ በተሰቀለው ጌታ እሱን የምታስቡ የምትጾሙ የምትጸልዩ ስለ እነዚህ ሕፃናቶች የምታስቡ እባካችሁን ከልጆቼ የምገናኝበትን ነገር ፍጠሩልኝ። እባካችሁን እኔ አእምሮ በሽተኛ አይደለሁም። ችግር፣ ስቃይ፣ መከራ የተፈጸመብኝ የኃጢአት ወንጀል ነው እኔን ጭንቀት ውስጥ የከተተኝ እንጂ እኔ አእምሮ በሽተኛ አይደለሁም። እባካችሁን ኢትዮጵያውያን ተረዱኝ። በሐሰት መስክራችሁ ልጆቼን አስቀማችሁኝ። ልጆቼን አጣው። ቆሜ መሄዴን እግዚአብሔርን ማመኔ የእሱን አምላክነት መጠበቄ የእሱን ፍቅር ማየቴ አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ሁሉ አንተ እንደፈቀድክ አንተ እንዳልክ ይሁን ብዬ ተቀበልኩኝ እንጂ አምኜበት ፈልጌው ግን አይደለም። ኢትዮጵያውያን እባካችሁ አቃተኝ፣ ድረሱልኝ። ስለነዚህ ሕፃናቶች ድረሱልኝ። አቃተኝ። ልጆቼን ተለይቶ መኖር አቃተኝ። namni sammuu qabu yookaan immoo namni qalbiidhaan yaadu haadhaaf ilmoo addaan baasu. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Haadhaaf ilmoo addaan ba'u jechuun du'a bakka jireenya miti. Dhugaa rabbii kan jiraatuuf addunyaa kanarraa ilmoo keetiif kan itti lafaatuuf kan itti dadhabduuf kan itti horii gadi kaattee waan illee mukaa fi jirma walitti buuftee hojjettuu fi daa'ima keetiif. Sinii galee kunoo haati dhalaa garaan dhalaa jechuudha akkasitti bu'aa jirti jechuudha.
maal jedhe mana na baasette sammuun qabdu maraatuudha jedheetu mucaa koo biraa na baase. Erga mucaa koo ijoollee koo biraa ba'ee ji'a ja'a guuteeraa jette. Akkasuma viidiyoo jalqaba irratti dhaggeeffattanii jechuudha. Waa'ee ilmoo kan beeku waan ilmoon nama gootu waan dhalli ofii nama gootu abbaa moo dhalee beeka. Amma ijoollee durbaatti homaa isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu immoo jechuudha haati keessan gaafa isinii fakkeenyaaf warroonni hin heerumne warroonni abbaa manaa hin qabne jechuudha. Ganaa heerumtanii ijoollee godhattanii waan haati keessan hirtii isin biyya alaa deemtan yookaan immoo biyyarraa baatanii waan haati keessan isin duukaa taatu isin iyyuu hin beektu. Akkatti haati keessan isin duukaa buussu jechuudha. Amma yeroo itti silkii dawwaltaniif akkatti haati keessan xuruurfattee buussu jechuudha. Hin beektu. Dhalli akkasuma nama gootii jechuudha. Please sheerii godhaafi warroonni viidiyoo kana argitanii sheerii godhaafi akka inni nama bira qaqqabee dhimmi seeraa akka argee waan kana qoratee dhala isheettisee deebisu jechuudha. Namni yoo dhukkubsate haati yoo dhukkubsatte ilmoo seerraa abbaan sun ergii mataa qabatee ergii nama yaadu ta'e yoo isheen maraattee ilmoo kana rakkifti ta'e maatii kana hin jeetti hin cannaxi yoo ta'e mana qobaa keessatti baaseefi jechuudha. Ari'uu dhiisee gabbaasuu dhiisee mana qobaa keessatti baaseefi hin ilaalu. Ishi immoo hin yaalu. Mana qorichaatti geessee hin yaalu. Attamitti ilmoo isaa dhowwatee ilmoo ishee dhowwatee irraa adda baasa. Kuniyyuu maraannaa guddaadha. Ani nan deema malee jette akkan itti jirus hin beeku. Ijoollee kootiif jecha waa baay'een itti ta'ee ijoollee kootiif waa baay'een dadhabee wanti hin ta'in hin jiru rakkina baay'een dabarsee dhiphina baay'ee keessan darbee kanattitu mataan koo ammayyuu na dhukkubaa jira. Anamma sammuu qabu duraan sammuu qabaa. Namni akkamittiin ijoollee isaarraa nama ari'aa ijoollee isaarraa nama deemsisaa. Ani waan hin jedhuufi bakka lixu nan dhabee na gargaaraayi. Sheer godhaatii na gargaaraa. Ani ijoollee kana dhabee hin jiraadhu. Jireenyi ijoollee kootii jetteetu wawwaattee bu'aa jirti. Warri dhageessaniittu kunoo akkuma isin argitanidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Baay'ee dhugaa rabbii hortii isin akkasitti dhangalaatee footoo ijoollee isheetii baattee watwaattee boossu kana wallaahi garaatu bakka akka tokko nama ta'a jechuudha. Imimmaan hin duukaa buuse dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana gaafan ilaale imimmaan koo qabachuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif waa'ee dhalaa waan hin beekuuf waan hin keessa jiru waan hin beekuufi jechuudha. Baay'ee ulfaata. Baay'ee rakkoodha dhugaa rabbii.